O kabaw na. Say mo, tanaw na siya sa live stream. Akong gitan-aw sad sa ato ang live stream. Tinuod man sa di ay. Kaya naman ngiob kaayo sa suga. Lagi guro na. Ay! Agay ah. Wala pa tay balita kay wala ko sendig balita. Sige ko pangita. Gitingob na lang din ni model. Aka ni ang 1. Okay. Laban. Sa day ha kadali day. Okay. Ha? Kana atras lang na gamay kay layo ra sad siguro kaayo ba. Or iliwag ka diri gamay na lang. Lala. O kana arang-arang kay hayag-hayag. Ana lang, basta di lang sa kay ibantang kay mausad siguro nang ibantang, mausad nang hayag siguro kaayo. Ate Inday. Painay rin gamay ate B. Kabaw na si Sir Manny Ate Inday nga natay guest sa Zoom. Ikaw na ko chat sa ma'am. Ikaw na ko rin ba sa Okay. White today. Ti pari asa ragod si Rodel ti naglibog ko siyang gipada. Del, unsa ni Del nagsagol imong balita. Number 1, katong mga pulis ipakatap sa carbon. Number 2, Market Operations Division nag-clearing operations. Ikatulo, kaning kuan, Mandawi. Unsay ikatulo Del? Kan bi kadron, dili kan bi kadron.
Ang ikatulo kay nibalik man ka sa first. Di ba the first? Oo. Oh, 8:15 ko no. Ready naman ka. Nakay pangapangan? Sige, palihog te. Pasa di karon mo na number 1 ma'am. Ano number 1 kay? Unsa naman taan? Ay, asa man be? Nas kinalasan mo number 1. Mga kawani. Oh, kana. Kanus asam ni siya ibutang? Sa number 1. 1. Ay paha kay murag nagyagaw na ni. Nya unsa may number 2? Kato, dito na to. Asa man na to ni pormadong mga pulis. Oh. Mga kawani sa Cebu City Government. Sendan te kag balik aning limpyo na ha para di ta magyagaw. Samsa nasrandi oy. Takasugod og sakto kay dugay kaayo. Oh.
Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon ng Biyernes, adlaw sa tuang balaang bata, Senyor Santo Niño. Marso 19, tuig 2021. Sama sa nada na mga hatod garinyo kini mga balitang naipos sa CC10, Now 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabao. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national ug mukot sa gamit sila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong text messages kaya palangat ng ating tulumanon. Luna day kita yung mga guest karong buntaga, mga higalang interview ni Consuel Malu. Ako si Manny De Los Santos Rabacalog, sa Sanadan, kauban nato atong partner matag buntag. Ang atong haligin tulupanon, Konsihal Malu Wano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa itong viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. So di pa ta mo padangat sa itong front pages, arista sa itong latest weather update. Ikis pag-asa Mactan, Sir Joseph Merlas, good morning. Good morning usab, Mamalu ug Sir Manny ug sa atong mga suking tigpaminaw ug mao ni ato ang latest weather update para karong adlaw. Ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan mo'y weather system nga nakaapekto sa ato ang nasud karon. Ug sa laing bahin, wala tay gimonitor o gibantayan nga low pressure area o bagyo sud o gawas sa ato ang PAR. Maong karong adlaw ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, padayantang makasinati og generally fair weather, kasarangan og init nga tempo sa panahon. Ug nagyapon tay mga tsansa sa mga panagsang pagpanag-om, hinubanan sa mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan, ug kini tungod sa easterlies ug sa ato ang mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Kakuskon sa ato ang hangin ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa amenang silangan ug nga ang kadagatan magpabiling malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ato ang dagat mo taob niyo niyang 1:52 sa hapon ug mohunas sa 8:36 sa gabi. Ato ang temperature forecast 25 to 32 degrees Celsius. Ug atong haring adlaw nisubang sa 5:49 sa buntag ug mosalop unyang 5:55 sa hapon. Ug mao na to ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, kini si Joseph Merlas, maayong buntag. Daghang salamat Sir Joseph Merlas ug may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national aritas sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, health workers or healthcare workers compliance less than 50%. Central Visayas hospitals urged rev up vaccine jabs. Sa super balita sa Sunstar, kabit-kabit sa munisipyo, opisyal misung sa laing opisyal sa Argao tungod sa istorya vlogger gibasol ikiha. Sa The Freeman, vaccination among healthcare workers in Central Visayas, compliance low. Sa Banat News, sa The Freeman, gamay ra ang nagpabakuna sa mga healthcare personnel sa Region 7. Sa Philippine Daily Inquirer, group calls for united force versus Rodi's Choice. Sa Philippine Star, IATF mall circuit breaker lockdowns. Sa Manila Bulletin, we can overcome COVID-19, says the palace. Sa Balita, serious surge. Metro Manila dinadagsa ng COVID-19 cases ayon sa Okta Research. Ug sa Tempo, shabu sa Puto. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national tong pagbalik atong ipadangat kaninyo ang mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Sumuka sa buhok eh.
Maria, no? Gadi ko rin yata mo, bago ko niya. Oo, kasabot Ay, siya. di nara ko ano dali. Kaya ba ni? Ang designation ba? Wala ko ni Maria, ko rin nga siya. Okay. Wala ko na sum ni Maria, hindi. Ah, so wa siya appeal? Oo, kabawa. Klaro, ano nila eh. Ate Inday, so duha ra gyud. Dara ba, naka niya? Anong sad ni sila eh, di mo nila ihatag daan nilang. Last round na commercial te. Isa ha. Okay na ta after anite ha. Friday wala. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nag-unas to mga balita karong buntaga mga kawani sa Cebu City Government nga motabang pagpamakuna sa barangay health workers ug senior citizens gipaubos na sa briefing. Kini aron masayod sa ilang angayang buhaton sa higayon nga sugda na ang vaccination. Ang kasayuran ihatod ni Decimay Padilla. Samtang nagpaabot nga isunod sa pagbakuna ang mga barangay health workers ang Cebu City Government, nagsugod na og briefing sa mga kawani sa Cebu City Health Department, ingon man sa mga barangay health centers nga moay mo assist sa mga magpabakuna diha sa Lourdes Parish Don Bosco Youth Center sa barangay Punta Princesa ning syudad. Si Konsyal Dave Tumulak, usas mga gitahasan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella sa pagpangitag vaccination sites miingon ang mga gibriefing maunis lang in charge sa mga kadaayang sections
sa pagpagayon na unya sa vaccination. Kahinumduman nga sa vaccination site di sa Lourdes Parish Don Bosco Youth Center dunay registration area, counseling area, screening area kun asa i-check up ang mga magpabakuna, vaccination area dayon monitoring area aron mapanid-an ang mga nabakunahan sulod sa 30 minutos kun doon na ba kini allergic reactions. Nasayran nga moabot sa 50 ka tawo nga mo'y in charge sa proseso sa pagbakuna ang gipaubos sa briefing karong adlaw. So, nag-dry run na tadaan sa itong personnel kay ugma mao ang ato ang final dry run sa ipahigayon nga puhon-puhon ug makasugod na ta sa vaccination para sa ato ang mga barangay health workers. Gumikan kay duna may dry run nga pahigayon ugmang adlaw nang hinaot si Konsyel Tumulak. Makita nila kung pila gyud maakomodar nga tawo sa usa ka oras nga pagpamakuna aron makakuha ang syudad og ideya sa gidaganon sa taong mabakunahan sa usa ka adlaw. More than 50 ka mga tawo ni adin hiron. More or less mga 100 ni ka mga personnel ang atong magamit. Mo lang din sila mo tabang pagyud, mutabang ra gid ni sila no sa pag-process of law. Kinilagway sa konsihala nga importante nga makaton ang mga kawani sa syudad sa proseso aron kun magsugod ang pagbakuna sa mga senior citizens. Makatabang sila og train sa uban nga ibutang sab sa dugang mga vaccination sites nga iandam sa dakbayan. Desme Padilla, CC10 News. Sa laing bahin, 36 ka mga unipormadong pulis ipakatap sa Carbon Public Market panahon sa Semana Santa. Ang kapulisan gimanduan usab nga muuban sa mga barangay tanod sa pag-roving sa mga sudlo ng dapit aron mapugngan ang mga daotang tinguha ni adtong mga badlungon. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Gisugdan na gani ng buntag ang clearing operation sa Cebu City Transportation Office kung CCTO sa mga dalan nga nagpalibot sa Carbon Public Market kini aron muluag ang mga nagunang nga karsada sa downtown area. Una nang mipahibaw si Edwin Navales, ang operations chief sa CCTO, nga daghan sa mga dili na maggamit nga mga sakinan ang naagipasagdan lang sa kilid sa karsada nga may usa sa hinungdan nga makabalda sa trapiko sa karbon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga iusab nga gihangyo ang Market Administrator nga appeal sa clearing operation ang mga stall sa sulod sa merkado nga milapas na sa karsada ang ilaga mga lamesa tungod kay nakahimo kini sa gabal sa mga mamalitay. Ato sa gihangyo ang taga-market, ang market administrator nga ato usa sa atong naobserbahan diha sa carbon nga nung naghuot is kaning mga tindahan doon na sila extension na moabot na sa karsada, no? So kung muni ang iyang portion sa tindahan, instead nga kutob ra sa diha, extend nga to na sa karsada. So muna atong gihagyo ang CCTO nga ang market administrator nga tangtangon gyud tanan nga mga hinglapas diha sa karsada. At tuloy 36 ka mga unipormado nga mga pulis ang ipakatap sa karbon. Wala palabot niini ang mga nakasibilyan lang nga maoya musikop nadto nga mga kriminal nga nagsuroy-suroy sa karbon nga langitag ilang biktimahon. Dugan ni Parilla nga atol sa Semana Santa, daghan ang mamauli silang tagsa ka mga probinsya sa tibuok Kabisayan nga peligro nga target ang ilang panibahi sa mga kawatan. Tungod dinhi ang gimanduan ng mga pulis sa barangay nga muuban sa mga barangay tanod sa pag-roving sa mga sulunong bahin sa dapit, din sila na destino aron na malikayan ang kaso sa akyat bahay. So usa sa ato ang mga gihimo nga pamaagi aron ni sumpo ato na ning usa ni sa atong gibuhat nga ang ato mga pulis sa barangay mukuyog na sila sa mga tanods nya ang ilahang area is adto sa mga interior portion. Ato na ni mga kaso sa kawat ug tulis sa natala sa mga police station sa sulod sa Sugbo nga tungod niini gimanduan ang mga pulis nga dublihon ang ilang pagbantay nining mao nga mga kriminal. Arnold Bustamante, CCTV News. Subay gihapon sa pagpangandam alang sa Semana Santa mga tinugyanan sa Market Operations Division o sa Cebu City Transportation Office may pahigayon og clearing operations sa Carbon Public Market. Ang kasayuran ni hatod ni Desme Padilla. Matod ni Market Operations Division Chief Ervin Cabales ang ilang gihimo mao na kini ang pagpangandam nila sa pagpatuman na unya sa palisiya nga walay pasudlon nga mga pribadong sakyanan sa Carbon Public Market gawas lang sa mga delivery sugod karong adlang Lunes, Marso 22 hantod sa Abril 3, 2021. Si Cabales miingon nga gisugdan na nila ang clearing operation sa merkado kay gusto nila makita kung asang dapita ang problema ug asa posible ang parking area ingon man ang mga dalan nga pwedeng isira ug mahimong ablihan lang aron hapsay ang dagan sa trapiko. Ang main problem god nato dire karon daghang mga illegal parkings especially katong mga guba. So mo na ang CTO gyud magkuan ini siya gud ang
murag leading ini kay ang issue god sa traffic man. Preparasyon sa uplan nato nga si Manasanta. Starting Monday, dili naman ta magpasod sa mga private vehicles. So atog yung makitaan by Monday kung unsa ang resulta. So daghan pa tang mga adjustments, mga changes siguro, but sigurado nga ang direction nato is maluag ang carbon. Ang officer in charge sa CCTO Lintoni Sable Miasoy kadtong mga guba nga mga sakyanan nga naa nagipark sa Carbon Public Market gihatagan lang hangtod alas 12 ganihang udto sa pag-clear niini. Inigbalik sa CCTO sa lugar kung makita nila nga duna pay mga sakyanan nga wala pa makuha ila kining ituwing. Dugang ni Sable sa pagpaygayon nila og clearing operation, makita nila kung asa dapita sa merkado ang mahimong sirad-an aron makontrolar ang pagsulod ug pagawas sa mga tao sa carbon market subay na sa pagpaygayon nila sa Oplan Semana Santa. Katong sa Benignet, mao gina atong gilikayan nga mahitabo na sa ito siya ba kay lisod kaayo to nga sige kay pagsaka nga to ang mga cases gani ron. So mao na nga ang ato ang kagamhanan sa Pangulo ni Mayor Labella ato gyung gipangandaman. So sugod mo nang sugod karong Lunes atong makita pero hinuon na patay mga changes ana with the assistance no among joint operation man gyud ni siya sa market probe, CCTO, Senrog sa ubang mga departments nga involved aning ato ang kalihukan. Mupagawas unyag advisory ang CCTO aron mahibaw ang mga tawo nga moadto sa carbon market nga magdala og mga sakyanan kung asa sila mahimong mopark. Kadtong mga delivery human sa pagload ug unload sa ilang karga kung kinahanglan nila mo standby adto sila sa Warwick Barracks mo park kini aron malikayan ang kahuot sa merkado. Gawa sa mga personnel sa Cebu City Government abagan sab sila sa Cebu City Police Office aron masiguro gyud nga mapatuman ang palisiya nga ilang gipagawas diha sa Carbon Public Market. Desime Padilla, CCTV News. Samtang syudad sa Mandaue nagpaabot na lang sa rekomendasyon gikan sa Regional Interagency Task Force kalabot sa curfew hours sa Tri-Cities. Gusto sa syudad nga himuong unified ang curfew sa tulo ka mga syudad tungod sa hangyo sa mga establisemento ug subay usab sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipaabot pa sa syudad sa Mandaue ang tubag sa Regional Interagency Task Force sa ilang hangyo nga morekomendar og unified curfew alang sa Tri-Cities ang syudad, Cebu City ug Lapu-Lapu City. Matud ni Attorney Lizer Malate, Pangulo sa Emergency Operations Center sa Dakbayan, nga nag-email ang Department of Interior and Local Government kang Mayor Jonas Cortez sa hangyo na usab sa mga establisemento nga i-unify ang curfew sa tulo ka highly urbanized cities. Matud ni Lizer nga nagtubag na sila sa DILG ug naghangyo na sa RIATF sa ilang rekomendasyon. Kami ang pinaka-lax because the reason for that is we wanted to give more operation time sa mga businesses para makarecuperate sila sa ilahang kuan ba. So mas gamay ang imuhang curfew, mas dako sila tayo nga mable. So mo to nga nitubag mi sa DILG nga wala man ni problema to. Mas we really want also nga unified ang tulo ka city. Pero unlike sa uban nga cities, ordinansa ng ilahang curfew. So, they will have to amend their ordinance. Mandaue City is just an executive order, so we can just issue immediately. Makahinumduman nga si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan pabor usab sa pag-unify sa curfew sa tulo ka syudad. Diin gusto ni ini nga sundon ang alas 10 sa gabi ngadto sa alas 5 sa buntag nga curfew. Sa pagkakaroon ang curfew sa Mandaue City sugod alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag, ang Lapu-Lapu City gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag, samtang ang curfew sa Cebu City sugod alas 11 sa gabi hangtod na alas 5 sa buntag. Sigo ni Malati nga wala pa sila nakipag-istorya sa duha pa ka syudad og paabuton na lang gayud ang tubag sa RIATF. If you would like to be strict, then atong pa-move on. If you'd like to be kanang relax, sakto nga mo 10 to 4. Mubo ra ang time para magkuan. The RITF would really take the lead in coordinating the three cities. Kaya kami mo adjust naman sa gyud mi. Again, dili mi ordinansa. So we can just make the proper kanang executive order. Makahinumduman nga ang mga syudad ug munisipalidad sa National Capital Region ni patuman usab og unified curfew sugod ni adtong Marso 15.
Mary Rose Sagarino, Sista News. Sa atong katapusang balita, kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu dili una musugod pagpanakop sa mga masakpan nga dili mag face shield karong adlaw. Gilugwayan sa syudad ug usa ka semana una hingpit nga ipatuman ang maong kamanduan. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Dili una mosugod sa pagpanakop ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nitong mga tawo nga dili magsulob og face shield. Kay duman nga una nang gitakda ni Mayor Junior Dahong Chan karong adlaw ang implementasyon sa mandatory wearing of face shield apan si Chan nakahukom nga lugwayan pa kini og usa ka semana. Kini aron kahatagan og higayon ang syudad ug barangay sa pagapud-apud og face shield ngadto sa mga tawo nga wala pa makapalit nini. So our strategy is like this. Kanang mga naa sa market, we will give face shield. Moro. Kining mga naa sa mall, tagaan ng mga face shield. Kanang mga nagsakay sa tricycle, no? Kanang mga kanang nasa bangko, required man na sila. Once they enter, they need face shield. So manghatag tag face shield. That's for free. Atong gipang identify ang mga areas, no? We will do this for 1 week. Gawas ni ini, sugdan na sab sa syudad ang istrikto nga pagpatuman sa mandatory wearing of face shield sa top 10 barangay sa syudad nga dunay taas nga kaso sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Dili lang ingon nga tira pasagad nga moadto las area agto dito mag-apprehend, manakop. Agto ta moadto tas area kung asa dapita unsang sityoha ang daghang kaso, agto ta mo focus dito para dili mo spread ang virus. Una niini si Chan mitataw nga ang pagsulob og face shield ipatuman ra sa mga pinili nga mga dapit sama sa mga mall, public transport, bangko ug uban pang mga establishmento. Kadtong mga masakpan nga di mag face shield ang mahimong makamulta o mopaubos sa community service isip ilang silot. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Mao kadtong mga balita nga nahipos tung kaubanan sa CCTN News Department. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sayri 47 ug inyo usab nga nabati sa RMN Cebu DYHP. Kung nahibong mo nga nang ako'y ni tapos sa itong mga balita karong buntaga ug dili si Sir Manny tungod kay standby lang sa si Sir Manny kay dunatay hinabion karong buntaga. We have with us this morning some guests from PAREF Southcrest School Incorporated. Kay duna sila kalihukan. They have an event tomorrow, Saturday, March 20. And so we will find out more about that. Joining us this morning is an alumna and marketing representative of PAREF Southcrest, Michelle Ocalunsag, and also another alumna and elementary school teacher, Miss Nikki Policios. Good morning, ladies. Good morning. Okay, how have you both been today and 1 year after the pandemic? Surviving. You might want to answer. We're managing naman. Surviving, We're learning to adjust. And I think we've already learned to and adjust. adjusting. Yeah, it's true. That's what everybody's been doing to cope with a year into the pandemic. So I understand you have an event tomorrow, but before that, could you also give our viewers a background of what PAREF Southcrest is, how did it, start, and what it's all about in terms of education and as an institution? Okay, so hi, thank you. Good morning. Southcrest is actually one of many PAREF schools in the Philippines. PAREF actually stands for Parents for Educational Formation. It started in the year 1977 in Manila, and their main objective then and even until now is to provide excellence education in academics and most especially character formation through close homeschool partnership and mentoring. So we might be asking, how did it start? Okay, so a group of parents, actually, that's why it's called Parents for Educational Formation. A group of parents were inspired by the teachings of Saint Josemaria Escriva, and they formed a foundation whose main corporate objective is to build schools. So PAREF benchmarked with similar foundations abroad like a Fomento in Spain.
But PAREF Southcrest School started in 1995, and this year we are celebrating our 25th year. And it has gradually built its reputation to be one of the top private schools in Cebu. And I think it's the only, if I'm not mistaken, it's the only all-girls school right now here in Cebu. And Southcrest is a place where students are exposed to a very wide range of learning opportunities, so to prepare them well for college and the world beyond. Yeah, so that's like a short, brief background of what PAREF Southcrest is, of what PAREF is, and what Southcrest is. You already mentioned a little about how it started, right? And so I'd like to know, in the pandemic is, I kept on saying even before, even last year, that the pandemic is a game changer. So before and during the pandemic, with all the adjustments in the educational system, what, being from PAREF Southcrest, what do you think makes, PAREF Southcrest different from all the other schools in Cebu, and what makes it stand out compared to the other educational institutions in Cebu and in the country? Okay, so when I get asked, like, unsay nakalahi sa Southcrest, what makes Southcrest stand out? Unsa man jud different sa Southcrest? So, I think our thrust in Southcrest is really the mentoring, personal formation. It's a homeschool collaboration. We're not only trying to form the students, we also want to extend that formation to the parents, to the families, because the educational philosophy of PAREF Southcrest, or any PAREF school for that matter, it is inspired by the teachings, again, in the education of Saint Jose Maria, and its emphasis, the greatest emphasis of PAREF is really that the parents are the first educators of their children, and the home is the first school. Southcrest is just there to support the parents. That's why it's really our number one priority, Jude, is really the parents first, because sila man jud ang main educator, and whatever the kids learn in school, it really depends on saon pag-follow through sa home. Okay, so schools like PAREF partner with families with to offer integral formation to the students and their families. So even before and even right now during the pandemic, we are really trying hard to connect with the families through mentorship. Like we have a ratio of we have per student has a mentor, and that mentor really tries to guide the student, and also reaches out to parents, like how can we help the students at home, and the parents also, they get to communicate us, we need help with our with our child, what can we do? It's like a whole partnership, it's a teamwork. Yeah, so that's what makes PAREF. It's the homeschool collaboration and the mentoring, the personal formation. Yeah, you're making me more curious now. We're discussing about the beginning, and then your ways, no, the strategies in terms of, making. I also, being a parent, I also believe that parents play a very crucial role in the formation of the kids. No, we can't just leave our kids to you in school and then bahala na mo diha. It doesn't work that way. I know that. Yes. And with the pandemic, I know it's very, very difficult. We adjust, the teachers adjust, and the parents and the students too. So, you mentioned the philosophy, and I believe that philosophy before the pandemic and during the pandemic, there needs to be an extra effort to connect, no? Because the pandemic has disconnected a lot of what we were usually used to, what we were used to in terms of learning and relationships and communication. So now, in carrying out the para philosophy, and with the pandemic now, how do you put things in place, the philosophy, the catering to the parents and the learners, and managing to keep up as the teachers, as the educators, as the formators as well? Great. So it's been a very, very
great struggle for everyone right now, no, adjusting to online learning. And then even at the very beginning, I was asking, hala, how will we continue the mentoring program of our students? But I think it's really just the beginning that's very difficult. Just like anything else, it's always the beginning that's very difficult. Right now, what's happening right now, we still continue to carry that philosophy with us. We still continue our mentoring program with the students, with the families. We make sure that every month, every mentor, every month will get to communicate with the child and with the parent through other means like Google Meet or through phone call. Like what And we're actually, doing now. parents are really they're really up for this. Like sorry, yeah, they're really up for it. Like parents are really cooperating. I was thinking, hala, what if parents wouldn't like this idea of having mentoring, like or having our mentoring chats through Google Meet, through phone call. But actually, they're very game. Basta lang, among priority man good is the welfare of the family and of the student. So yeah. Yeah, I'm gonna veer off a little because I'm really curious with the capacity of the Philippines in terms of connectivity, internet. You know, compared to other countries, we're a bit kulelat or a bit behind. So how how did that affect you? Although I know, no, most of the parents and the kids who go to school in PAREF Southcrest can afford good internet connections, but how has it been so far? Because even if you can afford, there are like factors like location that really affect the signals, connectivity. So far, how did you guys deal with it? With that ano no, like there are really issues with the internet connectivity. Dili mo dyan na malikayan. It's always there even if you can afford it. If they ka afford, if there's something wrong jud with the internet, there's really something wrong with the internet. What we do, because there are some families na with locations na super slow internet connection or intermittent internet connection, they would inform us ahead of time so that the teachers could actually record the classes, and then once their internet is fine, they could send it to the students so that the students could do some catching up. If that's what you mean by your question. Yeah. That's good. At least they Yeah. also get the chance to review, no, and learn at their own pace as well, aside from the synchronous discussions with the Yes. Also, teachers. yeah, because even before, like a week before, we already post all the materials, like their activities, their asynchronous activities. So if ever like they couldn't attend the synchronous classes, they can check their Google Classroom and do the asynchronous tasks that they're ought to do if they couldn't really make it to the synchronous class. We understand also. That's Yeah. good. That's good to know. Thank you, Miss. Now I'd like to go because I know that the main purpose of this guesting, virtual guesting, is for your activity tomorrow. So what will happen Yes. tomorrow? Who can answer? And I heard there's an open house. What is an open house, Michelle? And what can people expect, especially the parents and the students, for tomorrow? Hi, so it's my turn to talk now. So what we're going to do for so on open house event, I think you might be familiar hearing this from like condos or institutions like those. So it's becoming more and more common actually with schools now because of course we had to adjust to the pandemic. Of course, for the safety of our families and for the convenience of everyone, so that they don't have to go through such a hassle just to learn more about us and what we can do for them. So the open house event is we give a bit of a preview to what we can offer to these families who might be interested in our philosophy and how we can work together to make it happen. Yeah, what made you decide to do this also? Do you do this every year? It's just this year because of the pandemic? And who are the target attendees, audience for this open house? This is actually our first time. So we've never felt the need to do it before. But then, because of the pandemic,
we had to make the necessary adjustments, right? And so these are for parents with daughters because we're an all-girls school. These are for parents with daughters, preferably starting at age 6 because the school is from grade 1 until the end of high school. And what made us decide, again, just to repeat, is that we want to be able to reach more families and to show them that we're here in spite of the pandemic. We're here to help you and your child continue her education. Are there fees, and how long will it be? What will happen during the open house, and how much are they supposed to pay if there are fees, and is it going to be a whole day event? It's actually it's actually a free event. So anyone who might be interested is free to attend without the burden of making a payment, because some people I think they feel bad now they pay for something and it's not even what they want. Yeah. So um, I think it's obvious that we're not after your money naman. We just really want to show that we can help. And the event, it's probably going to be around an hour or so. As you mentioned, it's going to be scheduled on the weekend. It's tomorrow. It's going to start at 9:30 a.m. And then what's going to happen is we're just going to give parents a quick look into our remote online learning program, the short campus tour, and some questions and answers, like a Q&A portion just for curious parents. So it's going to be pretty quick naman, like probably an hour or so, or an hour and a half. Okay, so you already said remote learning. So I'm guessing this is not a physical activity. What can the parents expect? Can they expect to be part of this even while at the comforts of, at their homes, using their phones or gadgets to take a look into what you have and what you can offer them? Thank you for reminding me. I actually forgot to mention that this is a purely online event. Um, Parents don't have to go out of their homes to be able to attend, or they can just be at their offices if they have work on weekends. It's going to be on Zoom, and you know, we just want to give you. We don't want to. Of course, parents can request to go to the school. They have to schedule it ahead of time just to check it out. Pero if we're thinking about the safety kasi of everyone here in the pandemic, and as much as possible, we want to keep it. We want to keep it safe, diba? Keep the numbers down for the cases. So online at Zoom is the way to go for now. Ah, okay. That's good to know because now, you said earlier, it's open for anybody, not exclusive to parents of PAREF Southcrest students, but anybody who might be interested, who are looking at our feed now, our live stream, and on TV, can join tomorrow, right? And that's through Zoom. Yes. Okay, so the virtual open house will be through Zoom, so it can accommodate a lot of parents all at the same time. But there would always be parents who have questions and are a bit shy to ask in front of the whole crowd. Virtual, but still a crowd. So if they have questions, would you be able to also entertain them individually, if ever? Definitely. We're the school. Something that I hope our parents, our existing parents, see about us is that we're very approachable. And now, if you have any questions, all of our contact numbers are listed online. The details are going to be released during the online open house as well. And if you have any questions, you can even ask me directly. You can contact me directly. You can talk to Nikki, talk to anyone from the school, and we'll be happy to entertain your questions. So far, we've been into nag-anniversary na ta sa pandemic yesterday or the other day was that. We've been 1 year in the Philippines into this pandemic, and our luggage have been very abog na, luoy na kaayo because no travel at all. We miss hugs, we miss our chins also because when you go out, you have to wear a mask. We miss seeing smiles on people's faces. But number one concern for parents are the students. How are they coping? In this case, how are you teachers and students coping with the pandemic, and how can you assure also being the educators
how can you assure the parents that there is still quality education even if this is mostly online or virtual learning? I think Nikki would actually have a better answer for this because Nikki is a teacher right now. Okay, so that question, how do we like Assure the Assure parents the of quality. quality assure the education. quality education? We're really open with our parents actually, like everything like everything we post they could see. We actually even have a separate Google Drive for the parents so that they see what's happening in the classes of their kids, so that they're even sent recordings. Nice. They're even sent the necessary learning modules that their kids need. They have a separate Google Drive just for the parents. And also, it's really the mentoring. I think that's really it. The mentoring program we have in Southcrest that helps the parents like assure themselves that their kids are still receiving quality education, because really it's a two-way street. Yeah. The parents learn from us. We learn from the parents. We're really open about it. We openly communicate about their concerns, and we actually find ways to address these concerns right away, so that they won't feel na like the school doesn't address my concerns right away. There must be something wrong. We don't want them to think that way. That's why it's really important for the mentors to be with the students all the time. Not necessarily all the time, but to make sure that we're here. The mentors are here. Like, we're here to help you. You help us by helping. You help us by by letting us know what you need. True. We help each other. I agree. Yeah, it's really the mentoring program. I think that's it. It's very important to work together if our main concern is the learning and the future of our kids. If there's one thing I Yes. learned in this pandemic, it's to bring with me extra doses of patience because in online learning Super. it's really different from what we were used to, no? So thank you for that assurance, and I think parents would really appreciate that because they also have a lot going on with their lives, with their works, Yeah. and with the lack of work for some. So economics, very difficult. It's a struggle, but priority, of course, is always the education of our children. So thank you for joining us this morning. So I'd like to Thank give both of you you. the chance to Thank you. greet whoever you want to greet, and also to invite our parents and students as well to your event tomorrow, including how they can sign up for the activity, if you have a page or a website that you would want them to visit or to follow. Yes, please. Actually, to check out more, to learn more about it, please go to our Facebook page. The event is actually listed there. You will see how you can register. There's a registration link, and then you can input your details and everything. Or if you're not yet comfortable to register, you can just send us a DM. We'll help you out. You can call us. All the details are in our Facebook page. So please check it out, and we'll try to do as much as possible to accommodate you tomorrow. Make you comfortable. Okay, thank you, Miss Cielo Kalunsag. How about you, Miss Nikki? Your message also to the parents, the students, and invite them to tomorrow's event. Yes, we are inviting everyone, all the parents who are interested to take their students to Southcrest. We are welcoming everyone. Come join our family, our big happy family. We will take care of you and your daughters, and yeah, let's help each other to let's help each other to bring out the best of your daughters. Yeah. All right. Thank you so much, Michelle Kalunsag and Miss Nikki Policius. Thank you for joining us this morning, and thank you so much for being part of Hello Cebu on this Friday. I pray and I look forward to a successful event tomorrow. Thank you so much. Maing buntag. Ug sa atong pagbalik, ato sang ipadangat ang mga paghisgot-hisgot, uban sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Please stand by.
Oh, siya na chika tanan.
Maraming salamat sa maing buntag Pinoy o kaniya kining atong dugang mga balita o pag-iskot-iskot. Ato mo na kining mahitungod sa MCWD ang mga gitangtang nga or ang ipatangtang tungod sa dili gitangtang kundi pa biyaon sa pwesto tungod sa temporary restraining order ni Judge Stuart Ramon Himalaluan sa Regional Trial Court Branch 7 ni file na sila og kining dili lamang tubag, no? Wa na lang dili lang kay tubag kundi na ni file gid sila ilang gisaway ang desisyon sa huwis unya ni file sila og inhibition motion for the judge to inhibit in handling the case. Kay suma panilaon sa pamangkunoy i-restrain o sa katuig kapi naman kuno ni o sa katuig gugupat kabuan naman kining maong kaso nga naglingkod na kanang mga bag-o nga mga kining sakop sa board of directors. O sige, na lang na lalisan na ninyo kanang maong dapita. Basta mo kanang latest may tungod kining MCW date case. Unya arita sa kining gitawag og liquidation report. Liquidation report sa Cebu City Council or not Cebu City Council but sa city government sa administration ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nagipangayo sa Cebu City Council. Wa matagbaw ang mga konsehal sa oposisyon niini. Labi na gyud si Opposition Councilor Nestor Archibal nangayo siya detailed liquidation report. Nining 2 bilyones 500 milyones pesos nga allocate alang sa fight against COVID-19. Si Archibal, na may minority floor leader, City Council na kanayon nga ang liquidation report na gi-submit sa Executive Department ngadto sa Commission on Audit o gitagaan sila copy atol sa regular session was not itemized. Gusto nila itemization kung unsay gigastuhan pila kay giyon man lang dito nga pila ka bilyon para sa bugas, sardinas, sa guban pang mga canned goods. Gusto nila nga i-itemize yun kini. Ang liquidation report denotes sa City Council in a resolution sponsored by Councilor Raymond Garcia, suma ni Archibal, na gusto unta nila nga dunay separate resolution informing the COA nga ang liquidation report wa moagi sa pagtuon gyud pag-ayo sa mga konsehal apan na-uploaded siya. So therefore wa mahinayon kadtong mao nga resolution. Ang majority sa council members ni uyon na ang Commission on Audit na lang mo'y padesisyon niini. Si Councilor Garcia nagkadayon na dili kuno duty sa city councilors to audit the transactions relative to the city's COVID response. Ang nahitabo bisan paghihatag na nila sa COA wa gyud na moagi sa council. So kung akong ginoted mura na hinuon gi-approve sa council nga wa pagani mi tagai sa liquidation. O murag gi wa respetuhi ang action sa city council sumapa ni Councilor Archibal. Unsa man ni approve na lang ni diretso nga wa pagani mi kibaw unsay ilang gi-submit dugay nang nangayag liquidation. Hatag sila namog liquidation dili musibo. Ini-question namo mausab pod ang presyo. Uy, usab ko no. Si Archibal na ganayon. Example, presyo sardinas. Ang ibutang kuno sa city government, nagyapod-apod isip relief assistance ngadto sa mga residents at the height of the government's lockdown tungod sa maong pandemic, ibutang nga tag 22. Unya, sa pagreklamo na kuno nila, nausab 17 na lang. Unsa man yung kuno tinuod sa mga Archibal. Unya, laing example, yang gisite ang quarantine facility. Suma kang Archibal, ang syudad may deklarar og 100 million pesos at first. Apan, giminusan kini ngadto sa 60 milyones na lang sa diyan ila kining gi-question. Apan, ultimately, ang center gideklarar nga mikustar lamang 55 milyones ka pesos. Munang gusto ni Archibal nga klaruhon. So, iyang naghuna siya nga suwatan ng COA aron sa pagpahibaw sa state auditors na wa nila aprobahi ka ng maong liquidation.
at least magkaibawang COA na mauna ang sitwasyon. Kaya tingala magtuon yung COA nga niagi nila sa City Council, i-aprobahan nila mo nag forward nga doon sa COA. Archibald na yun, na ang 2.5 billion pesos in expenses for COVID response is no joke. Bisan si Vice Mayor Michael Rama, buot o proper liquidation. O muna ni karon. So, itemize good. Sardinas, pila, diin palita. Yeah, di adi ang mga papers, no? Liquidation papers. Unya, bugas, pila kasako, diin palita, tagpila. Ang kanang uban diya, kanang gasto sa mga nagtrabaho and so on and so forth. Wala pa na appeal, sir, sa kinsay nakadawat pod, kinsay gipang tagaan o giunsa pod ang pamaagi sa pagpang-apod-apod. Oh, kanang appeal sana kanang unsa agi ang paagi ang pagpang-apod-apod, kinsay gitagaan. Kinsay ni midawat meaning mao nga allocation o panglitan o di adere sa barangay Kasambagan o kinsa may nidawat diri sa barangay Kasambagan. Kunyang gipirmahan ba sa midawat nga mao Kay ni naara ba na gidaghanon? specific nga authorized people, sir, no? Nga maoy kanang mudawat unta. Yes. Kunya og pila sad ang ilasan gusto na dili lang kay kanana kun dili pila man gyud presyo niya nang gipanghatag. No? Muna na aron. Kay ang diha kunoy gibutang diri nga ang gibutang dito sila sa Butuan palit sa Agusan. Ayo ano? Na di man diri. Kinsa may taga pangutana. Kinsa may taga-agusan, sir? Taray. Sa tanan namong pangutana wa pag yun na settle sa tanan ang ilang pagtuo na settle na ang sardinas unsaon pagka-settle nang suwat sa supplier una man sa pagbuhat nilag PO. Mga supplier taga Basilan di. Do we have to really let it go? Ambot lang nila. Lisod i-force, but we will do what we can. Suma na Archibald. So, Basilan. Anong adtum sa Basilan abot ni palit eh? Sardinas ni ilang ipalit sa Basilan? Basig mo ikay ng baratuhan, sir. Basin. Tingali, pero og panalitag mao na kinabaratuhan, you talk about transportation expense, which is not also cheap. You mean to say, palito ni mo dito, mas barato ang sardinas dito. Yeah, May mga cheap tingali pa. kag ari diri Jensan ba kay naadihedaghan kay ng himog sardinas, kana tingali pero basilan kadungog dito ang dabawan dito gubat raman. Naasad no ay mga sardinas nga to, sir. Mao man na fishing ba. Pero di ta siguro kung makakuan ba, makalupig ba ang cost sa total including the shipping, deliveries and everything kung itandi sa mga naa na diri. So mao na ilahang bantayana no nya kay numdum ko na si Konsyel Archibald ganahan untag separate nga resolution, ganahan siya lahi nga resolution na mo pahibaw sa COA katong giingon nga ang liquidation report wa ni agi nila. Wala sila gipakuti-kuti o gipatuon og maayo no, pero napildi siya sa votes kay di man sila mayoriya pod. Muna na. So iyan lang kuno suwatan ng COA. Aron pagpahibaw nga wa na moagi nila, wa nila aprobahin na sa City Council. Ang mao nga report ngadto nga gidisyo ngadto sa COA. Aritas sa election gamay ra matag oras no. Aritas election kay nagubot man ni kadiyot meaning gihimo sa pili-pilaban nga manifesto alang kang Presidente Rodrigo Duterte nga mudagan pagka Vice Presidente. Pero nagkalami na ni kon. Katong imong giingon nga si Governor Gwen Garcia nakikita as Presidente, daghan gyud kay sila. Yes. Sila si Mayor Jonas Cortez, si Mayor Ahong Chan, mga congressmen din si Mayor Samsam Gulyas, si Mike Dino, tingali mo yung nagpundok nini. Ngadto sila. Abot na nga ma-appeal si Pablo Jan. Kay mga congressman dito man sila si Janice Alimbangon and so on and so forth dito ngadto dito sa sila si sa Mandawi dengan ni nangadto man lollipop dito sa Malacañang ang dito sa Malacañang si Duterte si Presidente Rodrigo Duterte og si Senador Bongo unya ila ra gi sumapad lain ang kon sang uban mingon nga ang uban gi-interview mingon nga wa man maghisgot og politika. Pero ang uban sa mingon nga amo lang sa liga ng presidente nga kinsa ang kandidato among suportahan. Maghisgot gid ay. Murag istudo na gyud ni Cons kining Bongo Duterte tandem
Murag mauna gini. Na ako pero na ako'y kulong. kuan siguro sir, wa siguro na naghisgot sila, wala siguro na sila naghisgot og politika kay wa man si PDP laban President Manny Pacquiao. Wa lagi gibaliwalaan na nila sa Manny Pacquiao na pipila ka sakop sa PDP laban. Aha. Na ningon nga ilang ipadayon ni ilahang pag-push ng Presidente Rodrigo Duterte ng budagan pagka-vice Presidente. Besag man na mus Manny Pacquiao. Oh, besag doon na pa yung warnings Manny Pacquiao. Ay makapugong na mo ang Deputy Secretary General Melvin Matibag. Mo ini sugilan sa mga reporters. Mo ingon siya maunay bisag unsa imong prinsipyo diha consultative democracy ning amo nga si Matibag ng kanayon nga mo padayon sila silang consultative meetings across the country o ang local mga politicians and kalindain mga partido nangayo na nga mo perma sila sa resolusyon nga mag-awhag kang Presidente Rodrigo Duterte ang budagan pagka-vice Presidente. If I'm not mistaken, sir, murag this is reminiscent of katuganing buruka sad before PDP gihapon, di ba nagyagaw sa sila before the 2019, I mean the 2016 elections or 19 ba 2019 elections di ay? Party's Presidente? Yes, before ba? Katong before sa 2016. before kana nga elections, di ba? Yagaw ang agi? Oo. Nakayagaw ni sila kay daghan kay mudagan. Kay gusto nang padaganon lagi si Duterte. Nya wa may gusto si Duterte. O may gusto si Duterte kunong mudagan. Kunya nga ako naibawan kay kini uban sila ni Michael Dino dito kini sila sa Hong Kong, no? I'm sorry Col, sumurag doon na yung background gamay. Inyaw ay way makabadlong sa It's okay. Ako adring way makabadlong kay ako rang usan hay bilin. Okay ra. Nitanaw na sila Hilo Cebu ni Abibas la nimo nga fight man ni. Kunya katugon kining wa magay gana ko Duterte pero pag adto sa Hong Kong dito sila si Michael Dino pag abot na dito dunay sa usa ka panihapon tendered by the lolo of lolo ni Michael Dino dito may perma na certificate of candidacy si President si Rodrigo Duterte nga mo kandidato pagka-presidente unya kay Tano pagka-vice presidente. Dito gisungkong ipirmahan ang certificate of candidacy pero doon na ni-file daan kay wa naman na-expire naman ang filing of certificate of candidacy. Ang ni-file niya to si Dino, no? Isa ti first name na ng Dino. Mo ni-file ug unya doon na lang ni-substitute na lang si Rodrigo Duterte kang Dino. O niya si Dino pagkadaog na mo gibutang to chairman tinga to siya dito sa dito sa Clark Development Authority or something. So mo niya nahitabo. So ako nakita ni nga masiak kining PDP laban kon. I don't know kinsa gyud makada sa PDP laban. Well, with Duterte running for the vice presidency and Bongo, I think they will be the ones who will claim the PDP laban. Og si Manny Pacquiao, doon ako nakitaan din sa Comelec katong partido ni Manny Pacquiao, pero murag regional na to. I think it's about time that Manny Pacquiao forms already a party or find somebody who is under a party. Di ba ka mahimo nga si Manny Pacquiao, Bongbong Marcos mo vice. Nga si Manny Pacquiao mo presidente. Si Bongbong tingalay mingon, hindi, ako'y presidente, ikaw vice. Or kining mangita ba siya lain dito kana si Kwan kana si Manny Pacquiao Chavez Singson dumrag na may partidong lain si Chavez pero ug ganahan gyud kang kanang kulatado yung kontra unsa kay tan-aw nimong Manny ug ni Po Grace Po Punya kinsa may dagan pagka presidente sabot lang sila ambisyusam sa Grace Po magsabot silang duha. Muna na, Grace Po, Manny Pacquiao. Muna, Puma. Puma? Pupa. Bitaw, unya, karon ra ba ang opposition conswa na nagtukod na sila ay pagkalaay, ay sambayan. Kuan na siya, sir. One na, sir, murag isambayan, ano ba? Okay. Kining one sambayan is being formed by the retired justice, what the Chief Justice mo siya Carpio. No? Si Carpio. Si Antonio Carpio. Murag ilahang gusto anang ipagawa, sir, isambayanan murag one country nga mo field sila og
common nga candidate nga ilang pang interviewon ang mga qualifications ug ang mga kuan niya mo ilang iatbang sa bisan kinsa matud pa nga i-endorso ni Duterte. It's a lofty goal, but if that will make, democracy something nga kanang mas matagamtam sa mga tao, why not? Para daghang choices, di ba? Well, ang ilang choice mo milutaw-lutaw si Lenny Robredo or Crispo o di ba si Isko Moreno, Mayor Isko Moreno, yung ingon niya niya ang murag ni suportar niya mao si retired ombudsman, former justice niya ni nahimong natudlo nga ombudsman si Conchita Carpio Morales o si Secretary sa Department of Education kanato nga si Arme Luis Tro, no? Muna murag nag-support. Kini good si Justice, maghisgot good ugan. Kung maghisgot gani anti-corruption, murag malimbaw ta kung basibo kon. Ano man? Kini sila si Carpio, si Attorney Carpio, sa wa pa ni siyang ma-justice. Totoo ni sila kon bata ni First Gentleman. Si Attorney Antonio Carpio, si Abelino Cruz, ug si Attorney Marcelo Simeon Marcelo. Remember these three names? Kining tulo gitawag ni usa tawag na the plumber o basta the mechanic or something mo na gitawag nila konse. Mao ni suod king First Gentleman ang tanan nga mga government contracts kinahanglan mo agi nila for review. Nini nilang tulo. Unya pagdadugay na si Antonio Carpio during the time of President Gloria Macapagal-Arroyo gitudlo pagka Associate Justice, si Avelino Cruz gitudlo pagka Secretary of National Defense, unya si Simeon Marcelo gitudlo pagka Ombudsman. Mao ni sa panahon ni Arroyo mo ni gitawag og the firm. Unya the firm. Yeah, the firm. The firm was from the book of John Grisham, but given a different connotation. Pero karon sa administrasyong Duterte no nasa koy nadunggan lain pod nga the firm. So masig na gyud na gitawag og the firm in every administration nya. Sa kung saan natong ka-firm ani sir di man gyud firm atong oras sir, wa na gyud tay oras ni lapas naman ta. No, sige. Na magud tay mga daghang mga engagements karon. So ato sa nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Mga igsoon, klaro kayo nga ang Diyos nagsugo kanato nga magbuhat og maayo. Apan ang uban mingon kay sila mituo sa Diyos, dili na kinanglan nga maghimo pa sila og maayong mga buhat. Alang sa uban, igo na nga nagsangyaw sila sa pulong sa Diyos, apan dili naggani manumbaling sa pagbuhat sa unsay ilang gisangyaw. Sa Santiago 2:14 nagingon, mga igsoon, unsay kapusladan kung ang usa ka tawo mingon nga siya may pagtuo apan wa siya mayong buhat. Makaluwas ba kini nga iyang pagtuo? Dili gayon. Nan, dili ba angay lang nga ang atong pagtuo ubanan gayud sa mayong buhat? Ug ang atong gisangyaw ubanan usab ug aksyon. Sa Santiago 2:17-18 nagingon usab, ingon ini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay mingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ko sa imong pagtuo sa walay buhat. Ug pakiton ko usab ikaw sa akong pagtuo, pinagi sa akong mga buhat. Ang pagsaksi pinagi sa buhat mo'y labing epektibo nga paagi sa pagtudlo sa usa ka tawo. Busa ayaw usiki ang matag higayon nga ikaw makahimo og mayong buhat. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Hesus, sa imong pag-ani sa kalibutan, ikaw mihatag kanamo og sumbanan pinagi sa imong mga maayong buhat. Dili mahingpit ang among pagkamagtotoo
kunwa kini. Busa tabangi kami nga mahimong sa unsa gikinanglan nga buhaton namo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Pulong mo kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ug mausab ang Faith in Action nila ni Conchal Malu Inocando Tabar ug ingon mausab ni Tatay Dodong Limchua. Faith in Action. Ako si Manny de los Santos Tabacal. Angtod sa Lunes pohon. God bless. Bye.